से माग्या कट मिश्र जा तुम से आईगल भाई मु शुण मत आप जानी छी पारे आप विश्वास मत कर एते खराब लगला तुम कथा तुम प्रति मत एते मत भाई मो गोटे राण सम्मान देला कौन राण पकेब मो भाई छी पुओ पचे मु कौन करमी आ छी तू मिशन शक्ति तुमर एटा दरकार बाल शक्ति मिशन शक्ति बाल शक्ति हेलो भाई प्रणाम जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ मु बीजेपी रो राज्य सभापति कहूली आमर 6 तारीख दिन रथ आसुची पांड्यान रथ बीजेपी रो हाँ आपण आसीबे आ फूल तोड़ा नहीं आसीबे से दिन भाई मु कौन करमी कहूनांती तुमको खराब लगे दरकार तुम जने राज्य राज्य संपादिका शुणु भाई कौन शुणिमी मत बुझाऊ शुणिमी କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ଭାଷଣର ତାକୁ ଦେଇଛୁ ना ना भाषण मो भाषण भाषण न लगा तुम जने राज्य संपादिका ଆମେ विजु जनता दल शुणु मैडम मु आपको शुणु मैडम परसुड़ा आपको राज्य संपादिका करथिला ଆପଣ आपण जो दिन शुणु आपन को जो दिन संपादिका करथिला मैडम आपण परसुड़ा को धन्यवाद देना आपण धन्यवाद दीजिए नवीन पटनायक को तापर भी बर्दाश्त करी रही आपण से माग्या चेयरमैन है दी जन जो देले फुल तोड़ा नहीं कि बीजेपी की सबुठ से बहुत बाधी भगवान आपको भल रखु किंतु मु केबे भूली पारिबी से दिन ଆମେ ତାକୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇଛେ किए तुम फोटो देमी कि तुमको ଫଟୋ ଆମେ ତାକୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇଛେ तुमको फोटो देमी कि ନା ସେମାନେ ଆମକୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି तुमको फोटो देमी कि ହଁ ତ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ना ना तुमे फुल तोड़ा तुमको देवे कहीं देवे बिजु गोटे दलर राज्य साधारण संपादिका ଆରେ କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ तुमको खराब लगुनी ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି कौन बाला जाइनो खराब लगुन तुमको तुम जाइछो तुमको फुल तोड़ा देवे से माग्या कट मिश्र जा तुम से आईगल ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣ ମତେ ଆପଣ ଜାଣି छी ପାରିବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ मत କରିପାରିବେ एते खराब लगला तुम कथा तुम प्रति मते एते मते गोटे सम्मान देला कौन राण पकेब मो ଭାଇ छी ପୁଅ ପଛେ ମୁଁ କଣ କରିମି ଆଉ छी ଯେହେତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି तुमर एटा दरकार बाल शक्ति मिशन शक्ति तुमको परिचय देइतिला तुमको परिचय विजय जनता दल देइछि तुमको परिचय परसुड़ा देइछि तुमको परिचय बीजेपी देइनी तुमको परिचय बीजेपी देइनी कि राकेश मल्लिक देइनी परसुड़ा तुमको परिचय देइछि तुमको देइछि विजय जनता दल तुम जीव एटी ठिया हबो छी ସେଠି ଜାଣିନଥିଲି ସେମାନେ छी 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 मते खराब लगला आजिका डेट मु दुखित मर्माहत एवं लज्जित ये तुमको मु राज्य संपादिका करतेनी बुझल କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୁଁ क्षमा कौन मो तमे तमर एते प्रेम मु जानिनी सेमिति चली गलो तुमको खराब व्यवहार कले तमे चली गलो से महानगर ट्रेन ट्रेजेडी रे सेमिति चली गला आज भगवान करंतु तुम भल रुह तुम विरोध करनी किंतु बेईमानी करनी दल प्रति मो प्रति ଦଳ ପ୍ରତି ବେଇମାନି सुनो मो प्रति बेईमानी करनी मु तुमको आज कहि दउची मते दुखित कौन बाल मिशन शक्ति वो सारा मिशन शक्ति तुम परिचय देइतिला मिशन शक्ति परिचय ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଇ कौन सुनिम भाई ନା ନା सुनो ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ दुखित सुनो ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବେଇମାନ ना ना मते कहीं बेईमानी करियो दल को बेईमानी कला तमे ନା ଭାଇ ଆଉ ନାହିଁ मिशन शक्ति मो बाल शक्ति मिशन शक्ति परसुड़ा विजु जनता तुम विजु जनता साधारण संपादिका राज्यर बुझल राज्यर तमे ଶୁଣନ୍ତୁ तुम खराब लगुन तमे गल तुम फुल तोड़ा नुच से माग्या कट मिश्र तो जीवन में भल मनीष हो पारिबनी परसुड़ा बहादुर चेयरमैन से माग्या मु निर्वाचन हारी जाई पारे आउ एमएलए छेड़ा हेमिनी कौन बांटा छुड़ी जो मोर किंतु से माग्या मते बेईमानी करछे माग्या बुझलो तमे दी जण मते गांडी मार देइछो भगवान करंतु तुम भल रुह मोर किछ असुविधा भल भल भगवान करंतु तुम भल रुह किंतु जोड़ा कल ठीक कलनी मते मो हृदय बाधिनी एटा भगवान जगन्नाथ को हृदय बाधी भगवान तुमको भल रखियो सुनो कार क्षति चाहूनी कि मते बहुत तमे मारदेल मते एते मारदेल भगवान तुमको केबे भल रखिबेनी आज कहि दउची बुझलो मोर दरकार नहीं सुनो मु बाल दी थर एमएलए गण आउ दरकार नहीं
ନା ନା ମୁଁ ଦିଥର ଏମଏଲଏ ଜାଣି କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭଗବାନ ମତେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗାଣ୍ଡି ମରେଯାଏ। ଖରାପ ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଗଲ ବିଜେପିର ରଥରେ ତମେ ଆରେ ଫୁଲ ତୋଳା ଭାଇ ଦଉଛ ଛି ଆମେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ପାଣ୍ଡ ଫୁଲ ଶକ୍ତି ତୋଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଛି ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ରଥ ପାଖକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଛାଡ ନାହିଁ ୟାର ତମେ ତମର ପ୍ରେମ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଠିଆ ତମକୁ କିଏ ଟେକି ଦେଲା ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଅ ଠିକ ଅଛି ୟାର ତମେ ଗଲ ହଁ ଭଗବାନ ଭାଇ ତମକୁ ମତେ ଟେକି ଦେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବି। ହୁଁ ମତେ ତମେ ସେମାନେ ଭଗବାନ କେତେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଭଲ ରୁହ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯୋଉଠିକି ମାରିଲ ଦୁଃଖ ଦେଲ ଭଗବାନ ତମକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା ଆପଣ ଯାହା କହିଯିବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭଗବାନ ତମକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ମୋର କଣ କିଛି ଭୁଲ ଜାଣତ ହେଇଛି ବାଳ ଜାଣତ ଆମେ ଚାଲିଗଲ ଜାଣିନୁ। ସେମିତିଆ ସେଠି ତମକୁ ବେଇଜ୍ଜତ କଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର ତମେ ଚାଲିଗଲ ଇଏକୁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଭୁଲ କଲ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛ ବାଳ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତମେ ପରା ପରଶୁଡାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଆସିଲନି ତମେ ଚାଲିଗଲ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦବ ବ୍ଲକରେ ପରଶୁଡା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିଏ ପରଶୁଡା ତମକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟରେ ରଖିଲା ତମେ ତାକୁ ଦିନେ ପଚାରିଲ ତମେ ଚାଲିଗଲ ପରଶୁଡା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଆସିଲନି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲ କୋଉଠିକି ନା ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ଏ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ତମେ ଚାଲିଗଲ ୟା ତ ମୋର ରିୱାର୍ଡ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମେ ଭଲ ରୁହ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ରୁହ ବୁଝିଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ତମେ ଆସିଥିଲ ତମେ ଚାଲିଗଲ କଣ ନା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରେ ସେଦିନ ସଭାପତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାଳ ରହିବେ କଣ ସଭାପତି ମୋ କରିବି। ବାଳ ସଭାପତି ପରଶୁଡା ତମକୁ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇକି ରଖିଲା ମୁଁ ମୋ ରିଜାଇନ ଦେଇ ଦଉଛୁ ସେଠିକି ସଭାପତିରୁ। ହଁ ରିଜାଇନ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକରୁ ରିଜାଇନ କରିଦିଅ ଦଳରୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ରିଜାଇନ ଶୁଣ ତମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରିଜାଇନ କରିଦିଅ ମୁଁ ଆଉ ଏମଏଲଏ ଲଢିବିନି ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ବା ତମକୁ ରିଜାଇନ କହିଲି କରିଦେଲି ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ନା ରିଜାଇନ ମିଶନ ଶକ୍ତି କଣ ମ ଖରାପ ଲାଗୁନି ସେ ନା ମାଘିଆ ରିଜାଇନ କଟ ଦେଇ ମିଶ୍ର ଦଉଛି ଶୁଣ ମିଶନ ସେ ଶକ୍ତିରୁ। ମାଘିଆ କଟ ମିଶ୍ର ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କର